Tapuji Tuhan tak mari kita sebuah di nomor 150 ayat sada. Hamu ali akana pinakamaon di debata ditahi rohamuna don wain naing merbagas alailang tamah ala Kristen merbagas somo si pelebegu atau tayo kamu majolo hata di debata taringo tuluhu di pardonga saripeo ni halak Kristen dung ditoppa debata jurmai gidok ibana ma dan tinggas sasada bawai kujun ubay ma di ibana sada munburu pangurupi di ibana bahin akubna akub ni idot Tuhan Yesus ganuk na paulak kon na yolina iya soala di nama mainan na para kupot sarui pangalak do nang na mabuat na simirai atong na pinadomu di debata dan jadi sirangan di jorma songono do idot debata tubawai hamu ali akabawa haolongi hamu ma pardi utamu na be songon Kristus nama kaolongi nuriai jala na mangaleo dirina bukan kopsa unang kamu dopak nasida iko marroa mu madongani nasida sangat baik kamu nasida semodonga panea dihanguan naso nasida dungi somono didot walta di bata tu akka ununui dioloi akka perempuan ma bawa nabe somo pangoloina di Tuhani ai bawa ido kudu di pandingutana son Kristus kudu di huliai iko botol korma toma mardongan halap bohot dohot hademahon nitonti parangi ni bunbuni di mana arga di jono di debata doho di jono di dongan colma atong songon akka nama parangi on hata di debatamu sumolukko parasi di rohau doho habasano doho hasereko di roha mahamu marsi pauni unia mahamu doho marsia sia-sia salu ritingi roha muruk rimas panonggahiyo doho pansahioni dau masiap kamu alai dibincang di salub nai marsi hawalonga mahamu ai ido rahun-rahun inasudenggan dungi dami di debatama ima mangrajai di bagasar rohamuna jala salubna binahemuna marhite-hite hata mana papahenan totong mai marhite-hite guardi Tuhan Yesus asa ibana mangrajai rohamuna do udamuna atau nunga di bagi hamu hata di debata taringo turuhut ni pardonga sari peoni namanukum ma'au muai jumuro liho ale pangoli plando silalahi oro doho maka jonjokko di joro di debata na upoto sarhut do di joro di akadongan na pumuti son na di pangido rohamdo si romarta bonis tumurangon na ni mon gabe rungamu saripe oro doho maka holong ibana sian nasa roham jala mangulaho sian nasa hukum uhud maparangi nabalia rap dohot ibana na orodoho mga juatu do hagadeona tung surah umurang parangena jala na satu papa ula
Moro nang sada roham memenuhi surut naik dogma holo. Naman kumahalo iho alena romarta bonus temoran niriri disipando silalayon gabe dungang saripe na olo dogo makajong ko di joro di debata na boto salukut do di joro ni dongan na puhu di son na di pangilo roham do si pando silalayon gabe sinundukmu olo dogo makaholong ibana siat nasar roham do maparangion nature maradok pon ibana do maparangion parangi dabalia Papua hala Kristen ko jalan asotupa mahidolong roham manang tadi konom ibana pai manisira ngamatea kamu sogot molo nang sada roham mangulun saluk nai dogma olo Tuan dihuriat ta KBP patu-pau tukar cincin alai dipangido rohamuna patu-pau ditikyon tukar cincin songo tadda di hokni pada muna di pardongas sarip yang muna atau debatama napatuso. Ini untuk mengatasi kekurangan. Inilah bukti kasih sayangku kepadamu. Kaulah teman di saat aku susah dan di saat aku senang, teman sehidup dan sematiku. Semoga Tuhan memberkati keluarga baru kita. Terima kasih. Nampakkan cincinnya, nampakkan cincinnya, nampakkan cincinnya. Naposo di debata doau nama buan hatana Tuhanmu mangasawan kuar di debata ama anak toto di perbadia doau nama dok na pinadomu di debata dan jadi sirangon di jolma amin. Jalo hamuma pasu-pasu nasihat Tuhan debata di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu di sondako Tuhan debata ama bohina Tuhamu jala asima rohana bidahamu di lopako Tuhan debata ama bohina Tuhamu jala di pasar rohon madamena tutut dimuna amin. Adong kado sian meriatah KBP mariat kuduan besok jorlah kuduan. Omma baik kamu songolan dasar di tonga-tonga di ngulumuna. Jala di sodo hata di debata nalaho baik romuna mangalu di dami do las di roha. Terima
sadarion. Leon matotim nabadia rohana sida asagok dame do horoni rohan rumah tangga nasida ajari nasida maulah dame do makanguduhon hatami dingolu nasida yang bari asa mangulu hatam di keluarga naik balkon ajari nasida gabe ama do iman adegan nagabe ripe namasih golongan jala perbadiai ma keluarga naik balkon asamian Rajai makan keluarga naik balkon, sua mahorong di tonga-tonga nasida, mian malas biroha di nasida. Matanya manita pasahat berbeda. Ali di bata amanami na di banu gijang orongan roan di salu sile hole unarengan do nasau di basa na mauditus upasa tami masien nani lehan mitu kami peren nani tuko secalo magebe ko nauts di jolom pasu mai na ramoti asa uparasia kami peleanon pati puluhan razan di tonga-tonga ni muriam do di pertidion wai marawanami man hide tortim asa la mutadahami godang ni sile lehan mitu kami asal betul kami madok melihat amin madok bayi tadi tangian ada akan nami dari kami kita saya berbagi saya persauran itu di perbadia ma nama dongani hamusan na amin. Tu pengantin selamat menempuh keluarga baru. Saya sehat-sehat ma tujuan dari Allah. Jadi semua lima mau lihat kami tu kita selalu una. Jalan luar dan siap gereja rak maita tu bagas nami mana jodoh di jauh nami di beri guru. Isi menok kita mangalik dahan nalas doh minum air situ siap kami pihak perana malah digudang di pasar nasarawan nami. Dihamu ima amanami pamulani huria HKBPO terlebih mah dia mata pendeta nahoso di tuani nama kaleo tinggi ima pasahato pasu-pasu permugaso persarepeo ima diburu nami do di hela nami malah digudang di pasar nasarawan nami anak ini kamu tinggi guna anggiat mah saya tidak beribadah dia mah ipaso doh kabisuho asabui nalau gabi maharamoti kami aku salu ima pangulan di huria KBPO orang di gudang di pasar nasarawan nami tuh aku salu pangulan di huria KBPO.
Ison roda kami sian najwa tuan ihuta sian maujana dohot saluhut sian perangkat nagori jorah huluan sawon nagabe pajelasson diaka ulur to sedarion alana si hubungan dohot natiki taulah hotong raja bunga tahatai besude ana berjolo kami mengidup dihita tarlu mobi mahasuhutuk bolon tetap mata pakai protokol kesehatan na berjolo pakai masker kaduahon jaga jarak patuluhon mercuci tangan kita anak soni mak dihita saluhutna seorang panggul nagutang huluan merdokon buah-buah di kita saluhutna dan lihat dulu di pesta pasatong adat pada pasar ripeon ni dokata pandu sidadahi dohot boris tumorang asa kita tetap mengikuti protokol kesehatan, memakai masker, cuci tangan dan selalu jaga jarak. Jadi nggak perlu musir asa tiki mengulusin non asa disorpi baru tiki pasakat tom olop-olop manang aka upload asa unang di bersentuhan tangan dan non kardus dan dilarang untuk berjabat tangan. Dan udah tema ngaya lo kita to mata di kata anakna dawat Yesus Kristus tadi korbadia lasmarohata ngia tangyang tatu tujuan nario asabu jong-jong di ulu mana tak nata tetap anda kota kanannya duluan cupang ma aka najinalahan dalam warpangido kita walau tunga dompe akan kurang lebih dibudi di ulau tahun amo salosonari ko sauduk salora maju idate satai sauluat songonima amang padenami asahu sukahani amat taribata pemba gudang sok perihami tema lasima gudang mula-mula nanti asa mangaliat kita maruhan nami ang karajan di borumu sisa ragot dan maitan non maradok pun akan nyon lubawi tulang nami na poso dok inang na poso so di may pagkidon nami
pasu-pasu pardoma saripeo sian joron itu hatta ima pasu-pasu pardoma parbaga sonda sida asa marhitelas ni rohanami apalariano tam yang nami opungna orang tua na sudik gabi rumah tangga na dinga pau punamyo tonga-tonga di keluarga tanumodi madi jodoh nyamatta di mata amang pate nami alam arhite hatani de batado na di jalo nasida baima haralas roga ugodami
kaparsoilian. Song kita saluhuna terus marohata. Nang Tuhan muna. Ima kalas ni rohanami denang majalo pasu-pasu pada senasarpio kamu neten antu suhu bolope. Asa si titik masih opa golang-golang pengarahuna. Imana tuh Pak siang kita saluhuna rapro baru tu godang nama pinasuna. Jadi saya tornamion asa hujo kanon hujalo hami harapamu hula-hula nami situ mora. Dautan berhamil berarti anak Yesus Kristus Tuhan kami. Puji-pujian dautan melete umat Tuhan di pasar rohani Dios nairo tujulong. Takasub ke lokal ni gani basam na tok mga anak mo tigo na bisa cross niya riyon. Masuk keluarga na garo. Gabi keluarga si Bayman sila na roh na kanatoras. Tapi bubi menawa mangoli atap. Sosoni bale Tuhan di daw sa riyon magiro kami tulong. Asa mo tong na mga jari na maniro kami. Patundi kami Tuhan. Kasi kami di berdoa habat ako ko. Poso na kami Tuhan. Ho tong na mga jari na sida. Lagi na sida hataun. Asa masinero sida Tuhan mawujud ko nulo sa riyon. Mamiso Tuhan mo marabulya. Dikit na sa kapagilom na kami ito ang utang. Dosa ko na fortuna na ibadiya doon ko. Jumuro mga oras. Buri kami ito sana sa usap namin. Asa masih tayo mahabitang doon dito kami. Jalo bantuhan tayo nosok bawang kami. Kung ibagasan Kristo Jesus matangya kami doon. Amen. Baik Bapak dan Nabi.
ngasa kami tu pukul ni alam munon. Kubu kami tu nak kaning harbu pir harbu si ribu. Dang na huri dang na toy sama moro. Molo tu ngotik pe. Sopola hatao budang sopola pution. Ino benda buih upatu pahami. Ang dia mami tama sama mata di bata asa tuduk mata na ulaun gabe mana niula sinur mapinan horas na kajal mam. Asa buih sangap seni buron nami tu hama buron nami harbu pir harbu si ribu. Asa dohono mata ni data tu na matokon pir mapoki baul mapasalongan. Bir mata di muna jamu madiamok kapamamuan. Asa sama solo satu batian nanti garas ko home di rodang ni bulan. Nunga hubasat kami harbu pir tu hamu salhut amang boron nami. Asa saat mahita gabean saat mahorat huhut mahita di ramut ituan. Marhahiba son sahat to bason marlas niroha martupu di pesta pamasumasuan ni berbere nami dia balatikyon. Songon hata barbu ini na hubung kami siang hula-hula sirega. Firma foki bahul-bahul pacalongan. Firma to dinak kabere nami selujuma agak pasamota. Sahat solo satu botian. Lunga hubasata mi barbu na bir tuhamu bebere nami. Sahat meta tukang kabean tabang harasan. Songon ni mahata siang kami kubaliak matu. Bisa mo sih. Jadi hubasat tayo patikyan at tutulang namin sinaga. Sa namin masong natutuwa, hindi pa natin opa puro may beles di rumah. Tumuti sa dia, arbupir na buhay tarapas sa namin, tuhamura dyan at kapamburuan. Amat na diwata, amat tong kanabayak kapasupasuna. Akasa sulo sa tinugot-tinugot na tigaras. Iling may taong mangulu, dyan sa luhuk may taong horas-horas. So kung di maasahan nga dahil butir sa kami tulang sinaga mo natin. Songon, Tuhan muna buang masunod. Terima poki baru-baru pasamotan. Terus songon ipek na buhay terbang namin seperti di saya di Batam na nangkap pasu-pasu. Matuturan ka naman. Nangyari songon itu doang terima poki baru-baru pacalongan. Tuh songon ipek nakikaroon namin pasahaton. Boras itu nitodi saya tuh hatta mana manggonggongin kita salun na butima. Tahu dutima. Maulia ti maraja nami, kami pengalas si rohan nami, ubari kamu saya torok ni rajai. Naro matapotok kami, saya rajai pardalanan. Sungoni maraja nami, molo raja nami, alai molo hami namro masahat masuk batu rajai. Kalau rajai magudang ni rajai, asa bereng rajai tortor ni turu ni rajai dan telan ni rajai. Sungoni mapangiduan nami raja nami. Jari mau nanti hata asa hata ni na dua do nama dok siat jurdo mula-mula siat jurdo mula topah debatado mula-mula jalan debatado nama nopah jadi bajo alu-alu londa bajo tu amat ta debata situ lusadai Maula demang penting nami nunga dia lulu damang tamat tadi batas itu lusadai ala torok do amat taraja inata sori pada di lulu anon alulu damang mojo tamat taraja naksoni inata sori pada maula demang penting nami siajur do mula-mula siajur do mula topah badabang ma godang mula-mula las padomu waktu godang sopa